Habakkuk chapter 2 and verse 4. ஆபக்கூக் 2ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். హబకుకు 2వ అధ్యాయము 4వ వాక్యము. இதோ அகங்காரியாய் இருக்கிறேனே, அவனுடைய ஆத்மா அவனுக்குள் செம்மையானதல்ல, தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Now all these 4 references about the just living by faith point to us and have a message for us in that context in the last days. இந்த கடைசி காலங்களில் ஜீவிக்கிறதான நம்மை பார்த்து இந்த 4 வேத பகுதிகளிலும் சொல்லப்பட்டதான தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்பது நம்மை குறித்தே அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நமக்கென்றே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఈ 4 భాగములు చెప్పబడినటువంటి వాక్య ప్రకారము నీతిమంతుడు విశ్వాసం మూలముగా బ్రతుకునేటువంటిది మనలను చూసే వాక్యం చెప్పబడి ఉన్నది. So we are going to consider the message that is in each of these verses that centers around this passage that applies to us in these last days. இந்த கடைசி காலங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான நமக்கு இந்த வசனங்கள், இந்த 4 வேத பகுதியுள்ளதான வசனங்கள் பொருந்தும் என்றும் நம்மை சுற்றிலும் அது காணப்படுகிறது என்றும் நாம் இதை எடுத்துக்கொள்வோமாக. ఈ వాక్యం అయితే ఈ యొక్క 4 అంశాలు మన జీవితానికి సరిపోయినట్లుగాను మన చుట్టూన్నవన్నీ కూడా వాటికి నిదర్శనమై ఉన్నట్లుగా మనం తీసుకొనవలేను. What is the context in which this prophet Habakkuk wrote his book? எந்த பின்னணியிலே ஆபக்கூக் இந்த புத்தகத்தை அவர் எழுதுகிறார்? ఎలాంటి భావాన్ని బట్టి హబకుకు ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని రాసి ఉన్నాడు? It was a time when God was going to send the Babylonians to overpower Israel. இஸ்ரவேலரை மேற்கொள்ளும்படியாக தேவன் தாமே பாபிலோனியரை அவர்களுக்கு விரோதமாக அனுப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம். ఇశ్రాయేలును ఎదిరించగా బబులోనీయులను దేవుడు పంపేటువంటి అలాంటి ఒక కాల నియమము. So when God sent the Babylonians, தேவன் பாபிலோனியர்களை அனுப்பினபோது, దేవుడైతే బబులోనీయులను పంపినప్పుడు he sent them to chastise Israel. இஸ்ரவேலரை சிட்சிக்கும்படியாக அவர் அனுப்பினார். ఇశ్రాయేలును శిక్షించినట్లుగా దేవుడు వారిని పంపి ఉన్నారు. But what happened was the Babylonians started misusing this authority and started exploiting this authority and started oppressing Israel beyond measure. அந்த காலகட்டத்திலே இவர்கள் இஸ்ரவேலரை சிறைப்படுத்தினது மாத்திரமல்ல, அவர்களை சித்திரவதைப்படுத்தினார்கள், அவர்களை மிகவும் நெருக்கி ஒடுக்கினார்கள். அதற்கு மேலாக அவர்களுடைய அளவுக்கு மிஞ்சி, திராணிக்கு மிஞ்சி அவர்கள் செய்யக்கூடாத அந்த காரியங்களை இவர்கள் மீது திணித்தார்கள். ఈ బబులోనీయులైతే వీరినైతే చెరగా తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళని నాలా హింసలు పెట్టిన మాత్రమే కాదు, వారు అనేకమైన బాధలు కలుగజేసి ఉన్నారు. వారి స్థామితకు మించినట్లుగా వారి కొలతను అతిక్రమించి ఇశ్రాయేలుకి బబులోనీయులు చేసి ఉన్నారు. Read Habakkuk 1:6. ஆபக்கூக் 1ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசியுங்கள். హబకుకు 1వ అధ్యాయము 6వ వాక్యము. இதோ நான் கல்தேயர் என்னும் கொடிதும் வேகமான ஜாதியாரை எழுப்புவேன், அவர்கள் தங்களது அல்லாத வாசஸ்தலங்களை கட்டிக்கொள்ள தேசத்தின் விசாலங்களில் நடந்து வருவார்கள். For lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land and possesses the dwelling places that are not theirs. Chaldeans, this is another name for the Babylonians. பாபிலோனியருக்கு இன்னொரு பெயர் கல்தேயர்கள் என்பது. బబులోనికి మరొక పేరు కల్దీయులు అనేటువంటిది. So God is saying, I'm going to send the Chaldeans, they will march through the land. அவர் கர்த்தர் சொல்கிறார், நான் கல்தேயரை எழுப்புவேன், அவர்கள் உங்களுடைய தேசத்தின் விரோதமாக வருவார்கள். కల్దీయులను నేను పంపేదను, వారు మీ దేశానికి విరోధంగా వచ్చేదని యెహోవా సెలవిచ్చున్నాడు. But in chapter 2 and verse 8 we see they have gone beyond measure and they've shed a lot of blood and there's a lot of violence in the city. 2ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே, நீ அநேகம் ஜாதிகளை கொள்ளையிட்டபடியினாலும் ஜனங்களில் மீதியான யாவரும் நீ சிந்தின மனுஷர் இரத்தத்தின் நிமித்தமும் நீ செய்த கொடுமை நிமித்தமும் உன்னை கொள்ளையிடுவார்கள். 2వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం అయితే, బహు జనం ఇస్తారు ఆస్తి కొల్లపెట్టిన గాను బలరకము చేత నీవు కొల్లపెట్టబడి రాయబడి ఉన్నది. It is in this context when the Babylonians went beyond the limit to try to oppress Israel that God writes this verse to Israel, the just shall live by faith. அதாவது இந்த கல்தேயர்களாகிய இந்த பாபிலோனியர்கள் இஸ்ரவேலருக்கு விரோதமாக அவர்கள் ஒடுக்குகின்ற பொழுது தங்களுடைய எல்லைகளுக்கு அப்பால் தாங்கள் செய்ய வேண்டியதான அந்த காரியத்துக்கு அப்பால் மிஞ்சி அவர்களை அதிகமாக ஒடுக்கின அந்த காலகட்டத்தில் தான்
கர்த்தர் இஸ்ரவேலரை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பார். ఈ కల్దీయులైతే వారి యొక్క స్థామిత మించి వారికి అనుగ్రహించినట్టు ఆ పరిమితి మించి ఇశ్రాయేలు పట్ల చేసినప్పుడు ఈ యొక్క కాల నియమంలోనే ప్రభువు దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు, నీతిమంతుడు విశ్వాసము ద్వారా బ్రతుకును. Babylon represents pride. பாபிலோன் பெருமைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. ఈ బబులోనీలైతే గర్వానికి సాదృశ్యులై ఉన్నారు. We know Lucifer who fell was cast down. He was the king of Babylon. He was cast down there. பாபிலோனின் ராஜாவாகிய லூசிஃபர் அவன் தன்னுடைய பெருமையின் நிமித்தமே அவன் தள்ளப்பட்டான் என்று நாம் அறிவோம். ఈ యొక్క రాజ్యం అయితే అతని గర్వాన్ని బట్టి అది త్రోసివేయబడి ఉన్నాడు మనం చదివి ఉన్నాము. Verse 5 of Habakkuk chapter 2 says, he transgresseth by wine, he is a proud man. 2ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் மதுபானத்தினாலே அக்கிரமம் செய்து அகங்காரியாகி. ఈ 2వ అధ్యాయం 5వ వాక్యంలో అయితే అతను ద్రాక్షారసము చేత మోసగించి అతను అతిశయించి ఉన్నాడు. The first part of the previous verse which was our starting verse also says the same thing. The first part refers to the Babylonians, the second part is to the Israelites. இந்த ஆபகுக் 2ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தின் முதல் பகுதியானது அது பாபிலோனை குறிக்கிறது, இரண்டாவது பகுதியானது அது இஸ்ரவேலருக்கு பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. ఈ ఆబగుకు 2వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం అయితే మొదటి వాక్యం అయితే బబులోనుకు చెందినది గాను మిగిలిన ఉన్న భాగం ఇశ్రాయేలుకు చెందినదిగా కనబడుచున్నది. What is the first part saying about the Babylonians? பாபிலோனியரை குறித்து முதல் பகுதி என்ன சொல்லுகிறது? ఈ బబులోను గురించి మొదటి భాగం ఏమి సెలవిస్తున్నది? His soul which is lifted up, which is proud, is not upright. இதோ அகங்காரியாய் இருக்கிறானே, அவனுடைய ஆத்துமா அவனுக்குள் செம்மையானதல்ல. ఇది అతిశయించువాడున్నాడే వాడు యథార్థవంతుడు కాడు. So we have some lessons to learn from this. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான சில பாடங்கள் உண்டு. ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సిన కొన్ని పాఠాలు ఉన్నవి. We have to be very careful about this pride in these last days. இந்த கடைசி நாட்களிலே இந்த பெருமையை குறித்து நாம் மிகுந்த ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఈ చివరి దినాల్లో ఈ గర్వాన్ని గురించి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. This Lucifer spirit of pride is spreading out amongst all people all over the world. இன்று உலகம் முழுவதுமாக இந்த லூசிஃபருடைய பெருமையின் ஆவியானது பரவி பின்னி காணப்படுகிறது. ఈ లోకంలో అయితే ఈ లూసిఫర్ యొక్క గర్వం అనేటువంటిది వారిలో ఆవిధ ఇమర్చబడి కనబడుచున్నది. Like mushrooms that spring up in a rain without permission, without being sown, this pride creeps into every area of life. ஒரு மழை பெய்தால் எப்படி காளான்கள் எவ்விதமான முன் அறிவிப்புமின்றி முன் அனுமதியுமின்றி அப்படியே வளர்ந்து பெருகுகிறதோ அதுபோல இந்த பெருமையானது உலகம் முழுவதுமாக பரவி காணப்படுகிறது. ఏ విధముగా వర్షం వచ్చినట్లయితే ఈ పుట్టగొడుగులు భూమిలో నుండి పుట్టుకొని ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా హఠాత్తుగా పుట్టుచున్నవో ఆ విధముగానే ఈనాడు జనాల మధ్య గర్వం అనేది పుట్టుచున్నది. We have to humbly admit that we get proud for every small thing. சிறிய காரியங்களுக்கும் நாம் பெருமைப்படுகிறோம் என்பதை தாழ்மையோடு நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். చిన్న కార్యాన్ని గురించి మనం గర్విస్తున్నామని మిక్కిలి దీనత్వంతో దాన్ని మనం ఒప్పుకోలు చేయవలెను. If we complete our degree, there's a pride there. நாம் நம்முடைய டிகிரி படிப்பை பட்டப்படிப்பை முடித்து விட்டால் உடனே அதிலே ஒரு பெருமை. మనమైతే డిగ్రీ చదివి ముగిసినట్లయితే మన వెంటనే గర్వం వస్తున్నది. May not be a big pride, but there will be a small pride at least. ஒருவேளை அது பெரிய பெருமையாக இல்லாமல் இருக்கலாம், அதிலே ஒரு சிறிய பெருமை காணப்படும். அதிலே గొప్ప గర్వమై ఉండకపోయినప్పటికీ ఒక చిన్న గర్వమై కనపడవచ్చును. Buy a new car, there's a small pride. ஒரு புதிய கார் வாங்கிவிட்டால் அதிலே ஒரு பெருமை. ఒక కొత్త కారు మనం కొనుక్కున్నట్లయితే దాని గురించి ఒక గర్వము. If our children are studying abroad or working abroad, there's a pride there. நம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் நாட்டிலே படிக்கிறார்கள் என்றாலோ அல்லது வேலை செய்கிறார்கள் என்றாலோ அதிலே ஒரு பெருமை. మన యొక్క పిల్లలైతే విదేశాలు చదువుకొనుచున్నారు లేకపోయినా ఉద్యోగం చేస్తున్నట్లయితే దాన్ని బట్టి ఒక గర్వము. If I buy a new set of clothes and wear it, immediately there's a pride. ஒரு புதிய வஸ்திரத்தை வாங்கி அதை உடுத்திக் கொண்டால் அதிலே ஒரு பெருமை. మన కొత్త బట్టలు కొని వాటి ధరించినట్లయితే వాటి పట్ల మన గర్వం ఉంటున్నది. If I fast all 3 days in sanctification meeting, for that also there's a pride. சுத்திகரிப்பு கூட்டத்திலே எல்லா 3 நாட்களும் உபவாசம் எடுத்து விட்டால் அதிலே ஒரு பெருமை. మనమైతే సుదీర్ఘ కూటంలో పాల్గొని
3 దినాలు ఉపవాసం చేసినట్లయితే దాని గురించి అంటే గర్వము. Every small thing, this pride, even in spiritual circles, it enters inside. ஒவ்வொரு சிறிய காரியத்திலேயும் ஆவிக்குரிய ரீதியிலேயும் கூட அந்த பெருமை நுழைந்து விடுகிறது. ఒక చిన్న కార్యంలో కూడా ఆత్మీయమైన కార్యంలో కూడా ఈ గర్వం అనేటువంటిది పాల్గొని ఉన్నది. Every advertisement that you see in this world communicates to human beings to promote this pride. இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிறதான விளம்பர பதார்த்தங்கள் ஒவ்வொன்றிலேயும் மனிதனுடைய அந்த மேம்பாட்டை உயர்த்துவதற்காகவே அவைகள் விளம்பரப்படுத்தப்படுகிறது. మన లోకం చూసినటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంతే కూడా మనుషుని యొక్క హోదాలు పెంచినట్లుగానే అవి ఆహ్వానిస్తున్నవి. That's what the Bible speaks of, the pride of life. ஆகவே தான் ஜீவனத்தின் பெருமை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. కనుక జీవాత్మైన గర్వము అని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తున్నది. We speak of lust of the flesh, lust of the eyes, but we should also realize there's something called pride of life. கண்களின் இச்சை, மாம்ச இச்சை என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோம். அதே நேரத்திலே ஜீவனின் பெருமை என்பதையும் குறித்து நாம் அதிலே கவனம் கொள்ள வேண்டும். శారీరక నేత్ర చదువుచున్నాం కానీ ఈ యొక్క జీవ డంబాన్ని గురించి కూడా మనం జాగ్రత్త వహించవలెను. Read that verse, 1 John 2:16. முதலாம் யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசியுங்கள். మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయం 16వ వాక్యం చదవండి. ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையுமாகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல, அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள். For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. So with life there's a pride associated. జీవితోడు కూడా పెరుமையானது ஒன்றிணைந்து காணப்படுகிறது. జీవము డంబముతో కూడా ఈ గర్వము ఇమడ్చబడి కనపడుచున్నది. So what you possess and what you have tells the world who you are. நீங்கள் என்ன பெற்றுக்கொண்டீர்களோ, என்ன வைத்திருக்கிறீர்களோ அதை வைத்து உலகத்திலே நீங்கள் யார் என்பதை சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறீர்கள். మీరు దేన్ని పొంది ఉన్నారో, మీరు దేన్ని ఉంచుకొని ఉన్నారో దాన్ని బట్టి మీరు ఎవరైనా లోకాన్ని చెప్ప మీరు కోరుచున్నారు. So if you have a two-wheeler, you're a middle class person. If you have a small car, well, you're a little above middle class. If you have a BMW, oh, you're a big shot. நீங்கள் ஒரு சிறிய கார் ஒன்றை வைத்திருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர். இருசக்கர வாகனம் வைத்திருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர். ஒரு சிறிய கார் வைத்திருப்பீர்கள் என்றால் அந்த நடுத்தர வர்க்கத்திலே மேம்பட்டவர்கள். நீங்கள் ஒரு BMW கார் ஒன்று வைத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு மேலான ஒரு வசதி படைத்த சமுதாயத்தினர். మీరైతే ఒక చిన్న బండి పెట్టుకుని 2 చక్రాల బండి మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే మీరు మధ్య తరగతి చెందిన వాళ్ళని మీరు చూపిస్తున్నారు. ఒక చిన్న సుమారైన కారు మీరు కొన్నట్లయితే దానికంటే ఒక హోదా కనపడుతున్నారు. లేకపోయినా మీరు BMW కారు మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే మీరు గొప్పవారని దాని ద్వారా మీరు చెబుతున్నారు. When I was studying in an institute, நான் ஒரு கல்வி நிறுவனத்திலே படித்துக் கொண்டிருந்த போது నేను కళాశాల చదువుతున్నప్పుడు I noticed one boy, suddenly one day he was using his left hand all the time. I was wondering why. அந்த என்னோடு கூட படித்துக் கொண்டிருந்ததான ஒரு பையன், அவன் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய இடது கையை அவன் எல்லாவற்றுக்குமே பயன்படுத்தினான். ஏன் இவன் இப்படி பயன்படுத்துகிறான் என்று நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். One particular day, ஒரு குறிக்கப்பட்ட நாளில் ఒక నియమ కాలంలో నేను నాతో చదువుతున్న అబ్బాయి అయితే వాడు ఎడమ చేతితో రాయడానికి ప్రారంభించి ఎందుకని అడిగి ఉన్నాను. Then only I noticed his new watch. அப்பொழுதுதான் அவனுடைய கையிலே ஒரு புதிய கை கடிகாரம் இருப்பதை நான் கண்டுபிடித்தேன். అప్పుడే అతని చేతిలో గడియారం ఉన్నట్టుగా నేను కనుగొని ఉన్నాను. That's the pride of life. அதுதான் ஜீவனத்தின் பெருமை. అదే జీవం యొక్క డంబమై ఉన్నది. So the big cell phone that you have in your hand, உங்களுடைய கரங்களில் இருக்கிற அந்த பெரிய செல்போன், మీ చేతిలో ఒక పెద్ద సెల్ ఫోను, the model of the wristwatch that you wear, நீங்கள் கட்டியிருக்கிறதான அந்த கை கடிகாரத்தினுடைய அந்த மாதிரி அதனுடைய அமைப்பு, మీరు చేతి గడియారం పెట్టుకున్నటువంటి ఆ కార్యము, the brand name of the clothes that you wear, நீங்கள் ఉడుతిக் கொள்ளுகிறதான அந்த వస్త్రத்தினுடைய அந்த பிராண்ட் பெயர், మీరు ధరించినటువంటి ఆ బ్రాండ్ షర్ట్ల గురించినటువంటి కార్యము, all this is what the world goes after. It's the pride of life. இந்த உலகம் செல்லுகிற வண்ணமாக நீங்கள் செய்கிறீர்களே, அதுதான் జీవనத்தின் பெருமை. ఇదే మీ లోకం వైపుగా వెలుదట్లుగా మీరు చేయుచున్నారే, అదే జీవం యొక్క డంబమై ఉన్నది. Now look at that verse that you read just now. நீங்கள் இப்பொழுது வாசித்ததான அந்த வேத பகுதியை நோக்கி பாருங்கள். మీరు చదివినటువంటి వేద భాగాన్ని మీరు చూడండి. This pride of life is not of the Father but is of this world. ஜீவனத்தின் பெருமை இவைகள் உலகத்தில் இருக்கிறது, பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல.
జీవపు డంబము తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు, అది లోక సంబంధమైనవే. Why do young people want the latest of everything? ஏன் வாலிப சமுதாயமானது சமீபத்தில் வந்ததான பொருட்களையே வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள்? ఎందుకు యవనస్తులైతే నూతనమైన వస్తువులే కొనాలని వారు ఆశించున్నారు? If they buy a bike, it's not an ordinary bike they don't want. They want that particular model. அவர்கள் ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை வாங்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு சாதாரண மோட்டார் சைக்கிள் தேவையில்லை. அந்த குறிக்கப்பட்ட அந்த కంపెనీயிலிருந்து அந்த లక్షణை பொறித்தது தான் வேண்டும். ఇప్పుడైతే వారు ఏదైనా ఒక బైక్ కొనాలంటే ఏదో సాధారణ బైక్ కొనరు, కానీ ఆ నిర్ణయించిన ఆ బైక్ కొనాలనే వారు ఆశించున్నారు. If they want a cell phone, they don't want the mediocre one. They want the latest one. சாதாரணமாக செல்போன் வாங்க வேண்டும் என்றால் ஒரு சாதாரண செல்போன் வாங்காமல் அதே நேரத்தில் அவர்கள் இப்பொழுது சமீபத்தில் வெளியான அந்த செல்போனை தான் வாங்க விரும்புவார்கள். వారు ఏదో సెల్ ఫోన్ కొనాలంటే సాధారణమైన సెల్ ఫోన్ కొనరు, కానీ సమీపంలో బయటకు వచ్చినట్టు ఆ కొత్త సెల్ ఫోన్ కొనాలని వారు ఆశించున్నారు. If they buy some clothes, they have to buy that latest models which their classmates and their colleagues are wearing. அவர்கள் ஒரு வஸ்திரத்தை வாங்க வேண்டும் என்றால் தங்களுடைய சக நண்பர்கள், அவருடைய வேலை ஸ்தலத்தில் இருப்பவர்கள், அவர்கள் அணிந்து கொண்டிருக்கிறதான அந்த நவீன கால அந்த உடை, அந்த பிராண்டை தான் அவர்கள் வாங்குவார்கள். వారైతే తోడు పనిచేస్తున్న వారు వారి యొక్క ఉన్నవారు ఏ విధంగా బట్టలు ధరిస్తున్నారు అలాంటి కొత్త బట్టలు ధరించాలని ఆశించున్నారు. One word answer, pride. ஒரே வார்த்தையில் பதில் பெருமை. ఒకే మాటల సమాధానం గర్వము. You can't be simple. உங்களால் எளிமையாக இருக்க முடியாது. మీ వలన సాధారణంగా ఉంటే ఫీల్ పడలేదు. It's at that time that the Bible says when one group of people, their souls are being lifted up in pride, God's message to God's people is the just shall live by faith. இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் தங்கள் பெருமையாக உயர்த்தி கொள்ளுகின்ற பொழுது தேவனுடைய ஜனங்களை பார்த்து தேவனுடைய செய்தி சொல்லுவது என்னவென்றால் విశ్వాసத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பார். ఈ విధంగా జనులైతే తమ గర్వాన్ని చూపించిన కాలంలో దేవుడు చెబుతున్నాడు, నీతిమంతుడు విశ్వాసం మూలముగా బ్రతుకును. That means if you are going to allow your pride to overtake you and compete and be on par with the world, உங்களுடைய பெருமையானது உங்களை மேற்கொண்டு இந்த உலக ஜனத்தாரோடு சம அளவாக உங்களை அந்த பெருமை உயர்த்தும் என்றால், మీలో ఉన్న గర్వం వైపరించి ఈ లోకములో ఉన్న వారు సమానంగా మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయినట్లయితే, if you are going to allow this pride of Babylon to enter into your soul, பாபிலோனினுடைய பெருமையானது உங்களுடைய ஆத்துமாவிற்குள் புகும்படியாக நீங்கள் இடம் கொடுப்பீர்கள் என்றால், ఈ బబులోని యొక్క ఆత్మ మీ ఆత్మలోనికి వచ్చినట్లుగా మీరు స్థలం ఇచ్చినట్లయితే, very soon a voice is going to resound, Babylon is fallen, is fallen. வெகு சீக்கிரத்திலே ஒரு சத்தமானது கேட்கப்பட போகிறது, பாபிலோன் விழுந்தது விழுந்தது. అతి త్వరలోనే ఒక స్వరము రాబోచున్నది, బబులోను పడిపోయెను, బబులోను పడిపోయెను. And the Bible says pride goeth before a fall. வேதம் சொல்லுகிறது பெருமையானது விழுகைக்கு முன்பாக சம்பவிக்கிற ஒன்று. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం చెబుతున్నది గర్వం అనేటువంటిది పడిపోవుటకు ముందుగా జరిగేటువంటి కార్యము. If you want to become like everyone else, like your unsaved relatives, like your neighbor, like your classmates, like your colleagues, then remember there's a pit waiting for you after this. ரட்சிக்கப்படாத மற்றவர்களைப் போல, உங்களுடைய சக நண்பர்களை போல, உங்களுடைய உறவினர்களை போல நீங்கள் இவ்விதமாக உங்களை உயர்த்திக் கொள்ள விரும்பினால் உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு குழி வெட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். మీ యొక్క స్నేహితు వల్లనో మీలాంటి మీ బంధువుల వల్లనో ఆ విధముగా మీరు వారు సమానముగా మీరు కోరినట్లయితే మీరు అనుకోండి మీకు ముందుగా ఒక గ్రోతి తవ్వబడి ఉన్నది. The Bible says all this is not from the Father. இவைகள் எல்லாம் பிதாவின் இடத்திலிருந்து வந்தவைகள் அல்ல என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. పరిశుద్ధ గ్రంథము తేటగా చెబుచున్నవి ఇవన్నీ తండ్రి యొద్ద వచ్చినవే కావు. The just shall live by faith means if you are going to allow God to supply your needs, you are a righteous man. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது தேவன் தாமே உங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் நிறைவாக்குவார் என்றால் நீங்கள் தேவனின் மீது சார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று பொருள். Then you are a just man. அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமான். నీతిమంతుడు విశ్వాసం మూలముగా బ్రతుకని చెప్పినట్లయితే పరలోకం తండ్రి మీ ప్రతి ఒక్క అవసరతలు మీరు తీర్చడం, అప్పుడే మీరు నీతిమంతులుగా మార్చబడతారు. That means you must receive what God gives you and not go and get what your pride lusts after. நீங்கள் உங்களுடைய இச்சையின்படி போய் பெற்றுக்கொள்ள கூடாது,
தேவன் உங்களுக்கு எதை தருகிறாரோ அதை மாத்திரம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మీరైతే మీ ఇచ్ఛానుసారముగా దేన్ని పొందకూడదు, కానీ తండ్రి అయిన దేవుడు దేన్ని మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడో దాన్ని మాత్రం మనం పొందవలెను. But God will give you simple things. God won't give you the latest. தேவன் உங்களுக்கு சாதாரணமான பொருட்களையே தருவார். தேவன் இப்பொழுது நவீன கால కార్యங்களை அவர் తరమాటార్. దేవుడు మీకు సాధారణమైన కార్యములు ఇచ్చను కానీ ఈ కొత్త నవీనమైనటువంటి కార్యాలు ఆయన మీకు ఇవ్వరు. He will supply your need, but he will not supply your greed. உங்களுடைய தேவைகளை அவர் நிறைவாக்குவாரே ஒழிய உங்களுடைய பேராசையை அவர் நிறைவாக்க மாட்டார். ఆయన మీ అవసరాలను తీర్చనే కానీ మీ పేరాసను ఆయన నివర్తి చేయడు. If you are going to go after the fashions of this world, இந்த உலகத்தின் நவ நாகரிகங்களின் பின்னாலே நீங்கள் செல்லுவீர்கள் என்றால், ఈ లోకం యొక్క నవ నాగరికం వెంబడి మీరు వెళ్ళినట్లయితే, you will not come under the category called the just. நீதிமான் என்கிறதான அந்த கூட்டத்தினரிடையே அந்த பிரிவுக்குள் நீங்கள் வர முடியாது. నీతిమంతులు అనేటువంటి గుంపులోనికి మీరు రానేరరు. You are a Pentecostal actor, actress, that's all. நீங்கள் பெந்தகோஸ்தே நடிகர்கள் நடிகைகள், அவ்வளவுதான். మీరు పెంతెకోస్తు నటులు మాత్రమే. We are hypocrites acting as Pentecostals. நாம் மாயமாலக்காரர்கள் பெந்தகோஸ்தேக்காரர்கள் என்கிறதான நடிப்பை நாம் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். పెంతెకోస్తు వారైనటువంటి వేషధారుల వరే మనం నటిస్తున్నాం, అంత మాత్రమే. Does not the word of God say plainly, don't love the world, don't love the things of this world? If you go after those things, the love of the Father is not in you. நீங்கள் உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ளதான பொருட்களிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள். உங்களிலே உலகத்தில் உள்ளதான பொருட்களின் அன்பு காணப்படும் என்றால் பிதாவின் அன்பு உங்களுக்குள் இல்லை என்று மிகவும் தெளிவாக வேத வசனம் சொல்லுகிறது. మీరు లోకమున వారిని ప్రేమించకూడి, మీరు లోకమును ప్రేమించినట్లయితే తండ్రి ప్రేమ మీలో ఉండదని పరిశుద్ధ గ్రంథం తేటగా మనకు బోధించున్నది. There is a glory surrounding this world. Satan showed it to Jesus, taking him to a high mountain. இந்த உலகத்தை சூழ்ந்து ஒரு மகிமை காணப்படுகிறது. பிசாசு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த மகிமையை காண்பிப்பதற்காக அவன் மலையுச்சிக்கு எடுத்துச் சென்றார். ఈ లోకములో మహిమ కనబడుచున్నది. ఆ మహిమ చూపినట్లుగా అపవాది అయితే క్రీస్తును కొండ శిఖరంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళింది. That same Satan is showing God's children that glory. Jesus said, "Get thee behind me, Satan." But Jesus' children are going after Satan. இன்றைக்கு அதே மகிமையை பிசாசு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அன்றைக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பின்னாக போ சாத்தானே என்று அவர் சொன்னார் பிசாசை பார்த்து. என்றாலும் இன்றைக்கோ தேவனுடைய பிள்ளைகளோ அந்த மகிமையை நாடி தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అయితే ఈ మహిమ చూసినప్పుడైతే నా యొద్దకు వెళ్ళి పొమ్ము సాతానా ప్రభువు చెప్పినాడు. అదే యేసుక్రీస్తు పిల్లైతే నేడైతే ఆ మహిమ వెంబడి వారు వెలుచున్నారు. You want the latest of this world, the greatness and the glory of this world, you can have it, but please don't say you love God after that. நீங்கள் இந்த உலகத்தினுடைய நவீன கால பொருட்களை நேசித்து அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பி அதை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் வைத்துக் கொள்ளலாம். அதற்கு பிறகு நான் தேவனை நேசிக்கிறேன் என்று மாத்திரம் சொல்லாதிருங்கள். మీరైతే లోకన వస్తువులను వాటిని మీరు ప్రేమించినట్లయితే మీరు వాటిని ప్రేమించి మీద పెట్టుకోండి, కానీ అటు తరువాత నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను మీరు చెప్పవద్దు. Not only do you not love God, the Bible says if you are a friend of this world, you are an enemy of God. நீங்கள் தேவனை நேசிக்காமல் இருப்பது மாத்திரமல்ல, இந்த உலகத்தின் பொருட்களின் மீது உங்களுக்கு அன்பு இருக்கும் என்றால் நீங்கள் தேவனுக்கு பகைஞராக இருக்கிறீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. మీరు దేవుని ప్రేమించకపోయినా మాత్రమే కాదు, కానీ మీరు దేవుని ప్రేమించకపో లోకం ప్రేమించినట్లయితే దేవునికి శత్రువులని మీరు తలంచవలెను. Read that verse, James 4:4. யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசியுங்கள். యాకోబు 4:4 చదవండి. விபச்சாரிகளே, உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறியீர்களா? ஆகையால் உலகத்துக்கு சிநேகிதனாயிருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞனாகிறான். Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is the enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So in the 1 John 2:16 we read that this pride of life is of the world. முதலாம் யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்திலே ஜீவனத்தின் பெருமை என்று நாம் வாசித்தோம். It is of this world. இது இந்த உலகத்தினால் உண்டானதல்ல, உண்டாய் இருக்கிறது என்று வாசித்தோம்.
வாசிங்க அது 1 John 2:16. ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையுமாகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல, அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள். So that it all this pride is from this world. இந்த பெருமையானது இந்த உலகத்தில் இருந்து வந்தது. ఈ గర్వం అనేది లోకము నుండే వచ్చి ఉన్నది. And the next verse says, James says, if you love this world and if you want to be proud like everybody in this world, you are an enemy of God. யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம் சொல்லுகிறது, இந்த உலகத்தின் பொருட்களின் மீது நீங்கள் மற்றவர்களைப் போல ஆசை வைப்பீர்கள் என்றால் அப்பொழுது நீங்கள் உலகத்தை சிநேகிதனாக இருக்க விரும்புவீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேவனுக்கு பகைஞனாக இருப்பீர்கள் என்று சொல்லுகிறது. అదే కార్యం యాకోబు 4:4 చెప్పబడినది, మీరు లోకమును ప్రేమించినట్లయితే లోకములో మీకు ప్రేమించినట్లయితే మీరు దేవుని శత్రువులై ఉన్నా చెప్పబడి ఉన్నది. If you want to be a proud participant of the glory of this world, you can have it for some time, but when Babylon falls, you will fall. இந்த உலகத்தினுடைய மேன்மைகளை அந்த பெருமைகளோடு கூட நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். என்றாலும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், பாபிலோன் விழுகின்ற பொழுது நீங்களும் விழுவீர்கள். ఈ లోకాన్ని ప్రేమించి లోక కార్యం ఎంచుకోవాలంటే మీరు ఉంచగలరు, కానీ ఈ బబులోను పడిపోయినప్పుడు మీరు కూడా పడిపోయేదరు. Sometimes we have dissatisfaction with what God gives us. It's because of our pride. சில நேரங்களிலே தேவன் நமக்கு தருகிறதான அந்த பொருட்களிலே நாம் திருப்திப்படுகிறதில்லை, ஏனென்றால் நமக்குள் பெருமை இருக்கின்றபடியினாலே. కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు మనకు కొన్ని కార్యాలు ఇచ్చినట్లయితే వాటిలో మనం తృప్తిపడలేదు. కారణం ఏమిటంటే మనలో గర్వం ఉన్నది. Suppose a person of your education gets a salary of 40,000 per month. உங்களுடைய கல்வி யோகியத அம்சங்களுடைய இன்னொரு நபர் அவர் 40,000 ரூபாய் மாத சம்பளம் பெறுவார் என்று சொன்னால், మీతో చదువుకున్న వారైతే వారు 40,000 రూపాయలు జీతం తీసుకున్నట్లయితే, if you are going to get a job for 25,000 rupees, it's something inferior. People will look down upon you. Why don't you look for another job? உங்களுக்கு அதே கல்வி யோகியத அம்சம் என்றாலும் நீங்கள் 25,000 ரூபாய் மாத சம்பளம் என்று பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் அப்பொழுது உங்களை சுற்றியுள்ளவர்கள் ஏன் நீர் இவ்வளவு குறைவாக சம்பளம் வாங்குகிறீர் என்று தாழ்வாக நினைப்பார்கள். ఇప్పుడైతే అదే విద్యాభ్యాసం మీకున్నట్లయితే మీరెందుకు తక్కువ జీతం తీసుకున్నారని మీరు వేరే పని ఎత్తుకోవచ్చు కదా, వారు మనల్ని అడిగెదరు. But the question is, what if it is that job is what God gave to you? என்றாலும் தேவன் உங்களுக்கு தந்ததான அந்த வேலை என்ன? வேலையாய் இருந்தால், அது வேலையாய் இருந்தால், దేవుడు మీకు ఆ ఉద్యోగం అనుగ్రహించినట్లయితే, then you have to be satisfied with that. நீங்கள் அதிலே திருப்தி பட்டுக்கொள்ள வேண்டும். మీరు దాంట్లో తృప్తి చెందవలెను. What comes after that dissatisfaction because you are not like others, is the pride of life. நீங்கள் மற்றவளைப் போல இல்ல என்று நீங்கள் திருப்தியின்மையினால் காணப்படுகிறீர்களே, அதுதான் பெருமை. The pride of life. அதுதான் ஜீவனத்தின் பெருமை. ఇతరుల వల్లే మేము లేమని మీరు తలంస్తున్నారే, అదే జీవం యొక్క డంబమై ఉన్నది. If God blesses us with a good job with a fat salary, praise the Lord. But if God blesses us with a small job with a small salary, praise the Lord. தேவன் ஒரு நல்ல வேலையை தந்து நல்ல சம்பளத்தை தந்தால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவன் ஒரு சிறிய வேலையை தந்து குறைவான சம்பளத்தை தந்தால் அதற்கும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుడు ఒక పెద్ద ఉద్యోగం అనుగ్రహించి మంచి జీతం అన్నది దేవునికి స్తోత్రం అని చెప్పవలెను. దేవుడు చిన్న ఉద్యోగం ఇచ్చి తక్కువ జీతం ఇచ్చిన దేవునికి స్తోత్రం అని చెప్పవలెను. When God gave the Israelites manna, இஸ்ரவேலருக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் மன்னாவை தந்தருளின போது, ఇశ్రాయేలు జనులకు దేవుడు మన్నాను కురిపించినప్పుడు, the Bible calls it angels food. வேத வசனம் சொல்லுகிறது அது தேவ தூதர்களின் அப்பம். దేవుని వాక్యము చెబుతున్నది అది దేవ దూతల యొక్క ఆహారము. But after eating that for a few days, you know what the Israelites said? சில நாட்கள் இந்த ஆகாரத்தை அவர்கள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்ட பிறகு இஸ்ரவேலர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா? ఇశ్రాయేలు జనులు అయితే ఇది భుజించిన తరువాత కొన్ని దినాల తర్వాత వారు ఏమి చెప్పినారు తెలుసా? Our soul is dried away, we are fed up, we have nothing except this manna. இந்த மன்னாவை தவிர எங்களுக்கு புசிப்பதற்கு வேறொன்றுமில்லையே, எங்களுடைய ஆத்துமா தோய்ந்து போகிறது. ఈ మన్నా తప్ప మాకు తింటాడు మరి ఏమీ లేదే, మా ఆత్మల కృంగిపోయినని చెప్పి ఉన్నారు. This manna, இந்த மன்னா, ఈ మన్నా, that means they are despising that God given food. தேவன் தந்ததான அந்த ஆகாரத்தை அவர்கள் அவமதித்தார்கள். దేవుడు అనుగ్రహించుట ఆహారమైన మన్నాని వారు నిర్లక్ష్యము చేసి ఉన్నారు. Read that verse. அந்த வசனத்தை வாசியுங்கள். Numbers 11:6.
எண்ணாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம். సంఖ్యాకాండము 11వ అధ్యాయము 6వ వాక్యము. இப்போது நம்முடைய உள்ளம் வாடி போகிறது, இந்த மன்னாவை தவிர நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக வேறொன்றும் இல்லையே என்று சொன்னார்கள். But now our soul is dried away, there is nothing at all besides this manna before our eyes. Why did they say this? அவர்கள் ஏன் இவ்விதமாக சொன்னார்கள்? వారు ఎందుకు ఈ విధముగా చెప్పి ఉన్నారు? Verse 4 says lust. 4வது வசனம் சொல்லுகிறது இச்சை. 4వ వాక్యం చెప్తున్న ఇచ్చ. The just shall live by faith. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். నీతిమంతుడు విశ్వాసం మూలముగా బ్రతుకును. What does that mean in this context? இந்த பகுதியிலே அது எதை குறிப்பிடுகிறது? ఈ భాగంలో అయితే దేని చూపుచున్నది? If you receive by faith what God gives you and you understand that God has given that to you and you receive it with satisfaction, you are a just man. தேவன் உங்களுக்கு தருகிறதான அந்த காரியத்தை திருப்தியோடு தேவன் தந்தார் என்று மனப்பூர்வமாக விசுவாசமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அதிலே திருப்தி ஆவீர்கள் என்றால் நீங்களே நீதிமான். ఇప్పుడైతే దేవుడు మీకు ఏ కార్యం ఇచ్చి ఉన్నారు ఆ కార్యాన్ని పొంది దాంట్లో మీరు తృప్తి పడినట్లయితే ఈ నీతిమంతులు చెప్పబడి ఉన్నారే ఆ నీతిమంతులు మీరే. Some people are very niggardly, that means stingy people. சிலர் மிகவும் கஞ்சத்தனமாக இருப்பார்கள். కొందరైతే చాలా పిసిరితనంగా ఉంటారు. But when God gives us something that is not the latest and that's something simple, it's not because he's stingy, it's because he loves us and it is good for us. தேவன் நமக்கு நவீன கால பொருளை தராமல் ஒரு சாதாரணமான பொருளை தந்தபடியினாலே அவர் ஒரு பிசினாரி அல்லது கஞ்சமான கடவுள் அல்ல. அவர் நம்மை நேசித்து நமக்கு தேவையானதை அவர் தந்திருக்கிறார். That is good for us. அது நமக்கு நன்மையானது. ఇప్పుడైతే దేవుడైతే నవీనమైన కార్యాలు మనకి ఇవ్వకుండా ఏదో పాత కార్యం మనకి ఇచ్చాడు. దేవుడు ఏదో పిసిరివాడు కాదు కానీ అదే మన జీవితానికి మంచిదై ఉన్నది. So the just shall live by faith. With that faith a simplicity is attached. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த ஜீவியத்தோடு கூட ஒரு எளிமையான தன்மை இணைக்கப்பட்டுள்ளது. నీతిమంతుడు విశ్వాసం మూలముగా బ్రతుకని చెప్పినట్లయితే ఆ యొక్క జీవితంతో పాటు ఒక సాధారణమైన కార్యం ఇమర్చబడి ఉన్నది. In Hebrews chapter 11 you read by faith Abraham. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో అయితే విశ్వాసము ద్వారా అబ్రహాము అని రాయబడి ఉన్నది. By faith Abraham did what? விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் என்ன செய்தார்? అబ్రహాము విశ్వాసము ద్వారా ఏమి చేసి ఉన్నారు? Though he was a rich man, he was a tent dweller. அவன் ஐஸ்வர்யவானாக இருந்தாலும் கூட கூடார வாசியாக அவன் காணப்பட்டான். అతను ధనవంతుడై ఉన్నప్పటికీ సరే అతను గూడార నివాసిగా మార్చబడి ఉన్నాడు. By faith many of the Old Testament saints dwelt in dens and caves in the earth. They didn't have own houses. விசுவாசத்தினாலே பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களில் அநேகர் அவர்களுக்கு சொந்த வீடுகள் இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு இல்லை என்றாலும் கூட அவர்கள் கூடாரங்களிலேயும் அவர்கள் கெபிகளிலேயும் தங்கி வாசம் பண்ணினார்கள். అనేక పరిశుద్ధులైతే విశ్వాసం ద్వారా వారి ఇల్లు లేకపోయినప్పటికీ సరే వారి కూడారంలోను గృహంలోను వారు జీవించి ఉన్నారు. So if I have an own house and God supplies my needs, that is a testimony. But if you are going to live on the street for Christ's sake and you're going to be despised like those Old Testament saints, don't think that's a reproach. That is also a testimony for Jesus. உங்களுக்கு ஒரு சொந்த வீடு இருந்து தேவன் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்திருப்பார் என்றால் அது ஒரு சாட்சி. ஒருவேளை தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக நீங்கள் தெருவிலே வாசம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தால் தேவன் அத்தகைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு தந்திருந்தால் அது ஒரு நிந்தையே அல்ல, அது தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக. ఇప్పుడైతే దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రయించి మంచి గృహాన్ని ఇచ్చినట్లయితే దానికి మీరు దేవుని సాక్షులై ఉన్నారు. ఒకవేళ లేకుండా మీరు వీధిలో నివాసించున్నట్లయితే అది కూడా దేవునికి సాక్ష్యమయ్యే ఉన్నది. The Bible says our forefathers of the Old Testament they dressed in sheep skins and goat skins. பழைய ஏற்பாட்டு கால நம்முடைய முற்பிதாக்களாகிய அந்த பரிசுத்தவான்கள் அவர்கள் ஆட்டுத்தோல்களையும் மாட்டுத்தோல்களையும் அவர்கள் போர்த்திக் கொண்டிருந்தார்கள், உடுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చెప్పబడి ఉన్నది మన పాత పితరులైనటువంటి వారైతే వారి వస్త్రాలకి వారు తోళ్లను పశువుల తోళ్లను ధరించినట్లుగా రాయబడి ఉన్నది. Dresses are meant to keep people warm and to cover our nakedness. உடைகளானது மனிதனுக்கு ஒரு உஷ்ணத்தை உண்டு பண்ணவும்
నిర్మాణத்தை மூடவுமே அது பயன்படுத்தப்படுகிறது. ఈ వస్త్రం అనేటువంటి మనుషునికైతే ఉష్ణము కలుగ చేయనట్లుగాను అది దిగంబరత్వాన్ని మూయటకే అది కావాల్సి ఉన్నను. If you are going to wear clothes that are going to add to your beauty, that's the pride of life. உங்களுடைய அழகை கூட்டுவதற்காக நீங்கள் வஸ்திரங்களை அணிந்து கொள்வீர்கள் என்றால் அது உங்களுடைய பெருமையை வெளிப்படுத்துகிறது. మీరైతే మీ యొక్క వస్త్రాల ద్వారా దేని చూప కోరినట్లయితే అది ఒక గర్వమై ఉన్నది. The whole world is doing that. But if you are a child of God, if you are a just man living by faith, don't participate in that. முழு உலகமும் இதை செய்கிறது. நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் அதிலே பங்கு பெறாதிருங்கள். లోకమంతా కూడా ఈ కార్యం చేసినప్పుడు సరే మీరు దేవుని పిల్లలైతే అందులో మీరు పాల్గొనకూడదు. Another reference. இன்னொரு ஒத்த வாக்கியம் ఇంకొక వాక్యము Romans chapter 1 and verse 17. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 17వ వాక్యము. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Here again we are reading this verse, the second place where it is written, the just shall live by faith. இங்கு இரண்டாவது இடத்திலே நாம் வாசிக்கிற காரியம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். రెండవది మనం యొక్క చదువు రాయబడిన వాక్యము నీతిమంతుడు విశ్వాసం మూలముగా జీవించును. Now, last week, the Spirit of the Lord revealed to us how God is going to break some seals in the scriptures and give us revelations. கடந்த வாரத்திலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தினதான காரியங்கள் என்னவென்றால் அந்த புத்தகத்தில் காணப்பட்டதான முத்திரைகளை வேதத்தில் இருக்கிறதான முத்திரைகளை எவ்வாறு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அதை உடைத்து நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். ఈ గత వారం అయితే ఆత్మదేవుడు మనతో చెప్పి ఉన్నారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలను ఆ యొక్క ముద్రలను ఆయన పగలగొట్టి ఏ విధముగా మనకు బయలుపరిచి చెప్పి ఉన్నారు. So when some of us are going to read our Bible, some seals are going to be broken and we are going to see things and know things we didn't know till now. நம்மில் சிலர் வேதாகமத்தை திறந்து வாசிக்கின்ற பொழுது நமக்கு இம்மட்டும் புரிந்திராத கண்டிராத அந்த காரியங்களை நாம் இப்பொழுது காணப்போகிறோம், புரிந்து கொள்ள போகிறோம். మనం పరిశుద్ధ చదువుతున్నప్పుడైతే ఇంతవరకు మనం గ్రహించలేని మనం అర్థం చేసుకో కృత కార్యాలను మనం అర్థం చేసుకోబోతున్నాము. For example, ఉదాహరణముగా one thing that God revealed to me about the book of Romans. ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தை குறித்து தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்தினதான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் రోమియో పుస్తకాన్ని గురించి దేవుడు నాకు బయలుపరిచిన మరో కార్యం ఏమిటంటే the Antichrist, when he emerges, it's going to be a revival of the ancient Roman Empire. அந்திகிறிஸ்து அவன் வெளிப்படுகின்ற பொழுது அந்த பண்டைய காலத்திய அந்த ரோம பேரரசினுடைய ஒரு எழுச்சியாக அது காணப்படும். అంత్యక్రీస్తు వచ్చినప్పుడైతే రోమీల సామ్రాజ్యం ఉన్నటువంటి పాత కార్యాన్ని బట్టి చెప్పబడి ఉన్నది. 10 European nations have signed a treaty called the Treaty of Rome. 10 ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து ரோம் பிரகடனம் என்று ஒரு பிரகடனத்தை அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து கையொப்பமிட்டார்கள். ఆ యొక్క ఐరోపియల 10 రాజ్యములను చేర్చి ఈ రోమా పత్రికల ప్రకటన అనేటువంటి కార్యాన్ని వారు సంతకం చేసి ఉన్నారు. When the beast rises up, the Antichrist comes into power, he will rise up as a part of the Roman Empire. இந்த அந்திகிறிஸ்து அவன் வெளிப்படுகின்ற பொழுது இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் ஒரு அங்கமாக அவன் வெளிப்படுவான். ఈ అంత్యక్రీస్తు అయితే బయలుపడినప్పుడైతే రోమ సామ్రాజ్యములో ఒక భాగానిగా అతను బయలుపడును. And his bride, who is the whore of Revelation 17, she is Rome. அவனுடைய மணவாட்டி ஆகிய அந்த அவளுடைய மணவாட்டி அந்த வேசி அவள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17ஆம் அதிகாரத்திலே வேசியாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறாள். She is Rome. அவள் ரோமாபுரியை சார்ந்தவள். ఇప్పుడైతే ప్రకటన గ్రంథం 17వ అధ్యాయంలో ఆ వేసి చెప్పబడినది ఆమె అయితే రోమ సామ్రాజ్యానికి చెందినది. Read 17:18 Revelation. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம். ప్రకటన గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 18వ వాక్యము. நீ கண்ட ஸ்திரீயானவள் பூமியின் ராஜாக்கள் மேல் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிற மகா நகரமேமாம் என்றான். And the woman which thou sawest is that a great city which reigneth over the kings of the earth. What was that great city that was ruling over the kings of the earth in John's days? யோவானின் நாட்களிலே இந்த பூமியை அரசாண்ட அந்த பெரிய ராஜாக்கள் யார்?
యోనా great city, great city. அந்த பெரிய பட்டணம் எது? యోహాను కాలంలో ఉన్నప్పుడైతే ఆ దేశాన్ని ఏలిన మహాన్ పట్టణం ఏమిటి? It was the Roman Empire. அது ரோம சாம்ராஜ்யம். అదే రోమా సామ్రాజ్యము. So Rome was that great city in John's days that ruled over all the earth. யோவானுடைய நாட்களிலே இந்த முழு உலகத்தையும் அரசாண்ட மகா நகரம் அது ரோமாபுரி. యోహాను కాలంలో అయితే సర్వలోకాన్ని ఏలుచున్న మహా గొప్ప పట్టణం ఏమిటంటే అది రోమా సామ్రాజ్యమే. And this verse says that woman, that whore, is that great city Rome, which ruleth over the kings of the earth. அந்த ஸ்திரீ, அந்த வேசியானவள் பூமியின் ராஜாக்கள் ராஜ்யம் பண்ணுகிற அந்த மகா நகரமாகிய ரோம் என்று சொல்லுகிறது. ఈ రోమా పట్టణంలోని భూరాజును ఏలుచున్నటువంటి ఆ రోమా మహా పట్టణం అని రాయబడి ఉన్నది. Now this letter, this epistle is to the Romans. இப்பொழுது இந்த நிருபமானது அது ரோமருக்கு. ఇప్పుడైతే ఈ పత్రిక అయితే రోమీయులకు. Very soon the whole world is going to become Roman. வெகு சீக்கிரத்திலே இந்த முழு உலகமும் அது ரோமராக மாறப்போகிறது. అతి త్వరలోనే లోకమంతా రోమీయులుగా మార్చబడబోతున్నది. Because the Roman Empire is going to be re-established. ஏனென்றால் ரோம சாம்ராஜ்யமானது மறுபடியுமாக அது ஸ்தாபிக்கப்பட போகிறது. ఎందుకంటే ఈ రోమా సామ్రాజ్యం అనేది మరలా స్థాపింపబడబోతున్నది. At this time God is writing to the Romans telling them how to live. அந்த காலகட்டத்தில் ரோமாபுரியாருக்கு கர்த்தருடைய வசனம் உண்டாகிறது. அவர்கள் எவ்வாறு ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து. ఆ దినంలో రోమీయుల ఒక కార్యం రాయబడినది ఏమిటంటే వారు ఏ విధముగా జీవించవలెనని. Now because the whole world is going to become Roman. இப்பொழுது முழு உலகமும் அந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டதாக மாறப்போகிறபடியினால் ఈ లోకమంతా ఈ రోమా సామ్రాజ్యములో లోనేదిగా మార్చబడుతున్నప్పుడు God is going to break some seals from this epistle so that the whole world might understand how we ought to live when these powers are going to come. இந்த வல்லமைகள் ஆட்கொள்ள வருகின்ற பொழுது நாம் எவ்வாறு ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து தேவன் தாமே சில முத்திரைகளை உடைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து அவர் காண்பிப்பார். From this book. இந்த புத்தகத்திலிருந்து அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். ఇప్పుడైతే ఈ దుష్టాత్మలని ఆసనం వచ్చిన కాలంలో అయితే మనం ఏ విధముగా జీవించవలనని ఈ పుస్తకములో ఉన్నటువంటి ఆ ముద్రలను దేవుడు పగలగొట్టి వాటి ద్వారా ఆయన మన జీవింపజేయబోచున్నాడు. So when you read Romans, remember God is going to break some seals there. நீங்கள் ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது தேவன் சில முத்திரைகளை உடைத்து உங்களுக்கு காண்பிப்பார் என்பதை நினைவில் இருத்திக் கொள்ளுங்கள். రోమీయులు రాసిన పత్రిక మీరు చదివినట్లయితే కొన్ని ముద్రలను దేవుడు పగలగొట్టి మీకు బయలుపరచబోచునని గ్రహించుకోనండి. Now in this chapter 1, இந்த முதலாம் அதிகாரத்திலே ఈ మొదటి అధ్యాయములో where it is written the just shall live by faith, விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பார் என்று எழுதியிருக்கிற இந்த இடத்தில்தானே నీతిమంతుని విశ్వాసం మూలముగా జీవించే రాయబడిన ఈ భాగములో there's going to be a very great warfare against our faith in these last days according to this chapter. இந்த அதிகாரத்தின்படி இந்த கடைசி நாட்களிலே நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு விரோதமாக ஒரு பெரிய யுத்தம் நடைபெறும். ఈ వాక్యాధారాన్ని బట్టి చివరి దినాల్లో మన విశ్వాసాన్ని బట్టి గొప్ప యుద్ధము జరగబోతున్నది. If you read verses 18 and 19, 18-19 వచనத்தை நாம் వాసిపోం என்றால் 18-19 వాక్యం మనం చదివినట్లయితే it speaks of a certain group of people ஒரு கூட்டத்தினராகிய ஜனங்களை அது குறிப்பிடுகிறது. ఒక గుంపు వారి జనాల చూపుచున్నది. it is written there God has shown them the evidence of his existence. அவர்களுடைய இந்த வாழ்க்கையினுடைய அந்த தேவன் இருக்கிறார் என்கிறதான அந்த அத்தாட்சியை அவர்களுக்கு காட்டி இருக்கிறார். தேவன் இருக்கிறார் என்கிறதான அத்தாட்சியை அவர்களுக்கு அவர் காட்டி இருக்கிறார். దేవుడు ఉన్నాడనేటువంటి కార్యాన్ని బట్టి వారు చూపుచున్నది. Read that in Tamil alone, 18 and 19. 18-19 வசனங்களை தமிழில் மாத்திரம் வாசியுங்கள். 18-19 வாக்கியములు. சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைக்கிற மனுஷனுடைய எல்லாவித அவபக்திக்கும் அநியாயத்துக்கும் விரோதமாய் தேவ கோபம் வானத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. தேவனை குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்பட்டிருக்கிறது. தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். தேவன் அதை அவர்களுக்கு God has showed it unto them. தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். దేవుడే దాన్ని వారు విశదపరిచి ఉన్నాడు. That which may be known of God is manifest in them. தேவனே அது தேவனை குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని గురించి తెలుసుకుంటే వారికి అది విశదపరచబడి ఉన్నది. What does that mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి? All the scientists today who are doing research in their laboratories
they know, they have seen the evidence that God exists. அறிவியல் துறையிலே அந்த ஆய்வு கூடத்திலே அறிவியல் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு அறிவியல் அறிஞரும் அவர்கள் தங்களுடைய ஆராய்ச்சியின் மூலமாக தேவன் ஜீவிக்கிறார், தேவன் இருக்கிறார் என்பதை நன்கு அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். ఇప్పుడైతే విజ్ఞాన శాస్త్రంలో విజ్ఞాన గోడములో చేయించున్న వారు ఆ పరిశోధకులు అందరూ కూడా దేవుడు ఉన్నాడు, ఆయన జీవిస్తున్నారని వారు ఎరిగి ఉన్నారు. God has showed it unto them, this verse says. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். దేవుడే వారికి దాన్ని విచితపరిచి ఉన్నాడని వాక్యం చెప్పబడి ఉన్నది. But what are they doing? என்றாலும் அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்? ఆయన వారు ఏమి చేయించున్నారు? It's written here, they are holding back the truth in unrighteousness. அவர்கள் சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறது. దుర్నిశ్చేత వారు సత్యాన్ని అడ్డగించి ఉన్నారని రాయబడి ఉన్నది. They should be publishing in their papers and in the newspapers God exists, but instead of that they have held back the truth and they are saying man has come from a monkey. அவர்கள் செய்தித்தாள்களிலேயும் தாங்கள் எழுதுகிறதான அந்த புத்தகங்களிலேயும் அந்த பேப்பர்களிலேயும் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் வெளியிட வேண்டும். என்றாலும் அவர்கள் செய்கிறது என்ன? சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைக்கும்படியாக மனிதன் அவன் குரங்கிலிருந்து தான் வந்தான் என்று அவர்கள் బహిరంగமாக சொல்லுகிறார்கள். ఈ విజ్ఞానులు అయితే దేవుడు ఉన్నాడనియు ఆయన జీవిస్తున్నాడని వారి ప్రకటనల ద్వారాను వారి పత్రికలు చెప్పడం బదులుగా వారైతే అది సత్యాన్ని అడ్డగించి వారి మానవుడు కోతిలో నుండి వచ్చి ఉన్నారని చెప్పుచున్నారు. This has become a very great war in foreign countries. இது மேலை நாடுகளிலே ஒரு பெரிய யுத்தமாகவே மாறிவிட்டது. ఇదైతే విదేశాల్లో గొప్ప యుద్ధముగానే మార్చబడి ఉన్నది. A few years ago in a school, some atheist boys and some theist students were having arguments. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மேலை நாட்டிலே ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே நாத்திக பிள்ளைகளும் அதே நேரத்திலே கடவுளின் மீது நம்பிக்கை உள்ளதான அந்த பிள்ளைகளும் அவர்கள் இரு கூட்டத்தினரும் விவாதத்தில் ஈடுபட்டார்கள். విదేశాల్లో కొన్ని సంవత్సరాల ముందుగా అయితే ఈ నాస్తికులను దేవుడు ఉన్నారని చెప్పేటువంటి వారి మధ్యలో ఒక వాదము కలిగి ఉన్నది. Many days, many months they were arguing. అనేక నాட்கள், అనేక మాదంகள் அவர்கள் விவாதித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். అనేక నెలలు, అనేక దినాలు వారు వివాదము చేయుచునే ఉన్నారు. Suddenly one of those atheist boys, two of them brought guns to school. ஒரு நாளிலே அந்த நாத்திக குழுவில் இருந்ததான இரண்டு பையன்கள் துப்பாக்கியோடு பள்ளிக்கூடத்திற்கு வந்து விட்டார்கள். ఆ నాస్తికులైన అబ్బాయిలు ఇద్దరైతే తుపాకీతోని వారు పాఠశాలకు వచ్చి ఉన్నారు. One boy asked one girl, "Do you believe in God?" ஒரு பையன் ஒரு பெண் பிள்ளையிடத்திலே கேட்டார், நீ தேவனில் நம்பிக்கை வைக்கிறாயா? ఒక అబ్బాయితో అమ్మాయిని అడిగినా నువ్వు దేవుని యందు నమ్మకముంచుతున్నావా? Yes. ஆம். అవును. Immediately he shot her. உடனடியாக அவளை துப்பாக்கியால் சுட்டு விட்டார். వెంటనే తుపాకీతో కాల్చి ఉన్నాడు. She immediately collapsed. உடனடியாக அவள் அப்படியே மரித்து போனாள். వెంటనే ఆమెకు మరణించి ఉన్నది. This boy went into the school library. There was a boy who was arguing with him. "Do you believe in God?" "Yes." Shot him again. அங்கு இந்த பையன் அங்கு இருக்கிறதான அந்த நூலகத்திற்கு சென்றான். அங்கு ஒரு பையன் இருந்தான். அவனிடத்திலே கேட்டான், நீ தேவனை நம்புகிறாயா, விசுவாசிக்கிறாயா என்று கேட்டான். ஆம் என்று சொன்னான். உடனடியாக அவனையும் தன்னுடைய துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்று விட்டார். వెంటనే గ్రంథాలయం వెళ్ళి ఒక అబ్బాయి వద్దకు అడిగినాడు, నువ్వు దేవుని నమ్ముచున్నావు? అవునని చెప్పిన వెంటనే తమ తుపాకీతో అతను కూడా కాల్చి ఉన్నాడు. When he came out, this girl was still alive. He shot her again and killed her. இந்த அவன் திரும்பி வந்த பொழுது இந்த பெண் பிள்ளை இன்னும் உயிரோடு இருந்தால் மறுபடியுமாக அவன் துப்பாக்கியால் சுட்டான். ఆ అబ్బాయి మళ్ళా తిరిగి వచ్చినప్పుడైతే ఆ అమ్మాయి జీవంతో ఉన్న వెంట మళ్ళా అతను ఆమెను కాల్చి ఉన్నాడు. These two boys killed 9 believers in God and then shot themselves dead. இந்த ரெண்டு பையன்களும் தேவனை நம்புகிற 9 பிள்ளைகளை கொன்று போட்டு பிற்பாடு இவர்கள் இருவருமே தங்களை தாங்களே சுட்டு கொன்று கொண்டார்கள். ఈ నాస్తికుల అబ్బాయి అయితే 9 మంది దేవుని బిడ్డలు చంపిన మాత్రమే కాకుండా చివరిగా వారు తమనే హత్య చేసుకొని ఉన్నారు. Now this war is going to escalate. It's going to increase. இந்த யுத்தமானது இன்னும் பெருகிக்கொண்டே வரப்போகிறது. ఈ యుద్ధం అనేది ఇంకా పెరుగుచునే ఉన్నది. Not only that, அது மாத்திரமல்ல, అంత మాత్రమే కాదు, these days, many leaders of nations are worshipping birds and animals. இந்த நாட்களிலே உலக தலைவர்களில் சிலர் அவர்கள் மிருகங்களையும் பறவைகளையும் அவர்கள் நமஸ்கரிக்கிறார்கள். ఈ లోకంలో అయితే అనేక అధిపతులు అయితే మృగాలను పక్షులను వారు నమస్కారం చేయుచున్నారు. Owls, eagles have become very sacred and
deified. ஆந்தைகள், கழுகுகள் இவைகளெல்லாம் புனித தன்மை வாய்ந்த பறவைகளாக அவைகள் கருதப்படுகிறது. గబ్బిలము గ్రద్దలు ఇవన్నీ కూడా పవిత్రమైన ఒక పక్షులుగా వారు తలంస్తున్నారు. People have started worshipping cows and snakes. ஜனங்கள் பசுமாட்டையும் பாம்பையும் கூட அவர்கள் வணங்குகிறார்கள். జనులైతే పశువులను, ఆవులను, ఈ యొక్క సర్పాలను కూడా వారు నమస్కారం చేయుచున్నారు. Not ordinary people, it's done in secret, outside nobody knows, but world leaders are doing this. சாதாரணமான ஜனங்கள் அல்ல, உலக பிரசித்தி பெற்ற தலைவர்கள் ரகசியமாக மற்றவர்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் இதை அவர்கள் செய்கிறார்கள். ఏదో సాధారణమైన మనుషులు కాదు కానీ ప్రసిద్ధిగాంచిన వారు కూడా రహస్యముగా ఈ కార్యము చేయుచున్నారు. Read 22 and 23. 22ஆம் 23வது வசனத்தை வாசியுங்கள். ரோமர் 1:22-23. రోమిలు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 22-23 వాక్యములు. அவர்கள் தங்களை ஞானிகள் என்று சொல்லியும் பைத்தியக்காரராகி அழிவில்லாத தேவனுடைய மகிமையை அழிவுள்ள மனுஷர்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இவைகளுடைய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றினார்கள். In verse 25 it says, they changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the creator. 25வது வசனம் சொல்லுகிறது, தேவனுடைய சத்தியத்தை அவர்கள் பொய்யாக மாற்றி சிருஷ்டிகரை தொழுது சேவியாமல் சிருஷ்டியை தொழுது சேவித்தார்கள். 25వ వాక్యం, అట్టి వారు దేవుని సత్యమును అసత్యముగా మార్చి సృష్టికర్తకు ప్రతిగా సృష్టిని వారు పూజించున్నారు. This is called neo-paganism. இதுதான் அந்த புதிய மத கொள்கை என்பது, அதாவது பழைய மதவாதிகளுடைய புதிய மத கொள்கை என்பது. ఇదే పాత మతవాదుల యొక్క క్రొత్త విధమైనటువంటి కార్యము. In verse 24, 24வது వచనத்தில் 24వ వాక్యములో, God gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves. இது நிமித்தம் அவர்கள் தங்கள் இருதயத்தில் உள்ள இச்சைகளினாலே ஒருவரோடொருவர் தங்கள் சரீரங்களை அவமானப்படுத்தத்தக்கதாக தேவன் அவர்களை அசுத்தத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்தார். ఈ హేతువు చేత వారు తమ హృదయమును దురాశలు అనుసరించి తమ శరీరాలను పరస్పర అవమానపరుచుకున్నట్లుగా దేవుడు వారికి అపవిత్రముగా అప్పగించి ఉన్నాడు. This is pornography. இதுதான் இந்த ஆபாசம். ఇదే ఆపాసమైనది. This is increasing in these last days. இது கடைசி நாட்களிலே இவைகள் பெருகிக் கொண்டு வருகிறது. చివరి దినాల్లో అయితే పెరుగుచునే ఉన్నవి. People who act in porn films are called porn stars. இந்த ஆபாச படங்களில் நடிக்கிறதான இந்த நடிகர் நடிகைகள் அவர்கள் ஆபாச பட நட்சத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ఇలాంటి కార్యాలు అపాసగా చేసేటువంటి వారు దీంట్లో వారు నక్షత్రాలని వారు పిలువబడుచున్నారు. It is a big war, beloved ones. They are alluring many into this trap of the Antichrist. பிரியமானவர்களே, இது ஒரு பெரிய யுத்தம். ஏனென்றால் அவர்கள் நயங்காட்டி ஜனங்களை கவர்ந்தெடுத்து அந்தி கிறிஸ்துவுக்காக அவர்கள் இழுக்கிறார்கள். ఇదైతే గొప్ప మోసమైనది. వారు ఆకర్షణ చేసి పిలిచి మోసగించి అంత్యక్రీస్తు కొరకు గొప్ప రాజ్య జనాల్ని వారు సిద్ధపరుచున్నారు. Then in verse 27 you will read of the gay movement. இங்கு 27வது வசனத்திலே men with men, women with women. இங்கு ஓரின சேர்க்கை இவர்களை குறித்து, அந்த லெஸ்பியன்கள், ஆண் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் இவர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 27వ వాక్యం అయితే పురుష సంయోగాల గురించి రాయబడి ఉన్నది. This is increasing all over the world. இது உலகம் முழுவதுமாக பெருகிக் கொண்டே வருகிறது. ఇది లోకమంతా కూడా పెరుగుచునే ఉన్నది. So we are in the middle of a war. நாம் ஒரு யுத்த களத்தின் மையத்திலே காணப்படுகின்றோம். మనం యుద్ధ రంగం యొక్క మధ్యలో ఉన్నాము. At this moment the just shall live by faith. அந்த காலகட்டத்திலே தான் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். ఇలాంటి కాల నియమంలోనే నీతిమంతుడు విశ్వాసము ద్వారా జీవించును. Our body is the temple of the Holy Spirit. நம்முடைய சரீரமானது பரிசுத்த ஆவியின் அலங்காரம் ஆலயமாக இருக்கிறது. మన శరీరమైన దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నది. But unclean people who are misusing this body are rising up. அசுத்தமானவர்கள் தங்களுடைய சரீரத்தை தீட்டுப்படுத்துகிறவர்களோ எழுந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். అపవిత్రమైన వారే తమ శరీరం అపవిత్రపరచుకు వారు లేచి ఉన్నారు. People are rising up against God,
perverting the truth, worshipping creatures. ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக எழும்பி தேவனை அவமானப்படுத்தி அவர்கள் சிருஷ்டிகளை தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். ఇప్పుడైతే జనులైతే దేవుని అవమానపరిచి వారైతే సృష్టిని వారు పూజించున్నారు. This is the spirit of the Antichrist. இது அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி. ఇదే అంత్యక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ. The spirit of Antichrist opposes God. அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவியானது தேவனை எதிர்க்கிறது. ఈ అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ ఇది దేవుని ఎదిరించున్నది. The spirit of Antichrist defiles the temple of God. அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவியானது தேவனுடைய ஆலயத்தை தீட்டுப்படுத்துகிறது. అంత్యక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ అయితే దేవుని యొక్క ఆలయాన్ని అపవిత్రపరుచున్నది. Evolution works against God. இந்த பரிணாம கோட்பாடானது அது தேவனுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிறது. ఈ పరిమాణ కోட்பாடு అనేటువంటి కార్యం అయితే దేవుని విరోధముగా క్రియ చేయుచున్నది. Neo-paganism works against God. இந்த பழைய மதவாதிகளுடைய புதுமையான மத கோட்பாடுகள் தேவனுக்கு விரோதமாக அவரை எதிர்த்து நிற்கிறது. ఈ పాత మతస్థుల యొక్క క్రొత్త సిద్ధాంతం అయితే దేవుని కార్యాలను ఎదిరించున్నవే. Pornography and the gay movement work against the temple of God, the body. தேவனுடைய ஆலயமாகிய அந்த சரீரத்தை ஆபாசங்கள் ஓரின சேர்க்கைகள் இவைகள் தீட்டுப்படுத்துகிறது. దేవుని యొక్క శరీర ఆలయమైన కార్యములన్నిటియో ఈ పరిశుభ్యమైన కార్యములు చెడుపుచున్నవి. Then comes the word of God to the children of Israel, the just shall live by faith. அந்த காலகட்டத்திலே தான் தேவனுடைய வசனமானது இஸ்ரவேலரிடத்திலே வந்து விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று சொல்லுகிறது. అలాంటి కాల నియమములోనే ఇశ్రాయేలు దేవుని యొక్క మాట వస్తున్నది. నీతిమంతుడు విశ్వాసము ద్వారా జీవించును. When everyone around you is doing the wrong thing, உங்களை சுற்றியுள்ளதான அனைவரும் பிழையான காரியங்களை செய்கின்ற போது నీ చుట్టూ వారందరూ కూడా తప్పిదమైన కార్యాలు చేయుచున్నప్పుడు God is going to give a special faith not to join them. அவர்களோடு சேர்ந்து விடாமல் இருக்கும்படியாக தேவன் தாமே ஒரு விசேஷித்த விசுவாசத்தை அவர் உங்களுக்குள் அனுப்புகிறார். వారితో పాటు చేరుకున్నట్లుగా దేవుడే ఒక విశిష్టమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని అనుగ్రహించున్నాడు. God is going to give some of you a tongue which your enemies cannot gainsay or resist. உங்களுடைய தேவன் தாமே உங்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த நாவை அனுப்பி மற்றவர்கள் உங்களை குற்றப்படுத்தாதபடிக்கு அதை அவர் தருகிறார். எதிர்த்து பேச முடியாத ஒரு நாவை, எதிர்த்து பேச முடியாத ஒரு நாவை அவர் தருகிறார். దేవుడైతే మిమ్మల్ని అభిషేకించి వారు మిమ్మల్ని ఎదిరించకుండా ఉండేటువంటి ఒక నాలుకను ఆయన మీకు ఇస్తున్నారు. God is going to give some of us such a wisdom. தேவன் நம்மில் சிலருக்கு அத்தகைய ஞானத்தை தந்தரள போகிறார். ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని ప్రభువు మనకు కొన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు. Some people are going to come and ask you questions which you cannot answer. உங்களால் பதில் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு சிலர் வந்து உங்களிடத்திலே கேள்விகள் கேட்பார்கள். మీరు సమాధానం చెప్పలేనటువంటి ప్రశ్నలు కొందరు వచ్చి మీతో అడిగెదరు. But your faith will not shake. என்றாலும் உங்களுடைய விசுவாசமோ அசைக்கப்படாது. అయినను మీ విశ్వాసం అయితే స్థిరముగా ఉండును. I know whom I have believed. நான் விசுவாசிப்போர் இன்னார் என்று நான் அறிவேன். నేను విశ్వసించువాడు ఫలాని వాడు నేను ఎరిగి ఉన్నాను. There is a little horn that's going to come up amongst the 10 horns, the Antichrist. அந்த கிறிஸ்து அந்த 10 கொம்புகளுக்கு நடுவிலே ஒரு சிறிய கொம்பு முளைத்தெழும், அதுதான் அந்தி கிறிஸ்து. ఈ 10 కొమ్ముల మధ్యలో ఒక చిన్న కొమ్ము రాబోచున్నదే అదే అంత్యక్రీస్తు. That little horn will try to rise up against the children of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக அந்த கொம்பு எழும்பி அது கிரியை செய்யும். దేవుని ప్రజలకు విరోధముగా కొమ్ము లేచి అది క్రియ చేయబోచున్నదే. But the just shall live by faith. என்றாலும் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். అయినను విశ్వాసము ద్వారా నీతిమంతుడు బ్రతుకును. The whole world is saying there's no Adam, there's no Eve. Some people are saying Genesis 1 to 11 is all fiction. முழு உலகமும் சொல்கிறது ஆதாம் என்று ஒருவர் இல்லை, ஏவாள் என்று ஒருவர் இல்லை. இந்த ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் முதல் 11 அதிகாரங்கள் வரை இவைகள் எல்லாம் கட்டுக்கதைகள். కొందరే చెబుతున్న ఆదాము లేడు, అవ్వ లేడు, ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 11వ అధ్యాయం వరకు ఇవన్నీ కల్పనా కథలని వారు చెబుతున్నారు. We've got scientific evidence that we've come from the monkey. நாம் குரங்கிலிருந்து தான் வந்தவர்கள் என்று அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரத்தை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். మానవుడైతే కోతుల నుండే వచ్చి ఉన్నాడని విజ్ఞాన రూపమైనటువంటి నిరూపణ మేము పెట్టుకొని చెబుతున్నారు. People are saying evil is good and good is evil. ஜனங்கள் தீமையானதை நன்மை என்றும் நன்மையானதை தீமை என்றும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். జనులైతే మేలైన కార్యం కీడని కీడని మేలని చెబుతున్నారు. Pressures are increasing. Join us or die. Pressures in the world are increasing. உலகத்தில் உள்ளதான அந்த அழுத்தங்கள் பெருகிக் கொண்டே வருகிறது.
our enemies are saying, join us or die. நம்முடைய சத்துருக்கள் சொல்லுகிறார்கள், ஒன்று எங்களோடு கூட சேர்ந்து விடுங்கள், இல்லாவிட்டால் செத்து போங்கள். ఇప్పుడైతే లోకం యొక్క పీడింపటి సత్తు చెబుతున్నారు, మీరు మాతో చేర్చబడండి, లేకపోతే నాశనం అయిపోయండి. At this time, அந்த காலகட்டத்தில் ఇలాంటి కాలములో how many of you can boldly say, I know whom I have believed? உங்களில் எத்தனை பேர் தைரியத்தோடு நான் விசுவாசிப்போர் இன்னார் என்று அறிவேன் என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்கள்? మీలో ఎంతమంది ధైర్యముగా నేను విశ్వసించువాడు ఎవరని ఎరిగినాను చెప్పగలిగిరో? Now this is a problem you may not be facing today. இன்றைக்கு ஒருவேளை இத்தகைய பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்காமல் இருக்கலாம். ఒకవేళ నేడి ఈ సమస్యను సంధించకుండా ఉండవచ్చును. But very soon you are going to face these problems. சீக்கிரத்திலே இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். అతి త్వరలోనే ఈ సమస్యను ఎదుర్కొనేదరు. Like that small girl faced a gun before the tribulation period, you might have to face a gun. அந்த சிறிய பெண் எவ்வாறு துப்பாக்கி குண்டை சந்தித்தாளோ அதுபோல உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்பாகவே நீங்கள் இந்த பிரச்சனையை சந்திக்க கூடும். ఆ యొక్క అమ్మాయి ఏ విధ ఉపద్రవ కాలం ముందుగానే ఆ గన్నును సంధించినదో అదే విధముగా మీరు కూడా సంధించిన అవసరమై ఉన్నది. When that boy asked that girl, do you believe in God? The gun was not in his pocket, it was in front of her, pointed at her. அந்த பையன் அந்த பெண்ணை பார்த்து, நீ தேவனில் நான் விசுவாசம் வைக்கிறாயா என்று கேட்டபொழுது அந்த துப்பாக்கியானது அவனுடைய பாக்கெட்டில் இல்லை, அவளுடைய நெற்றி பொட்டை நோக்கி கொண்டிருந்தது. ఇప్పుడైతే ఈ అబ్బాయి వచ్చి అమ్మ నువ్వు దేవుని నమ్ముచున్నావా అని చెప్పినప్పుడైతే ఆ తుపాకీ సంచిలో లేదు కానీ అతని యొక్క నెత్తికి నేరుగానే అతను ఉంచి ఉన్నాడు. She was not afraid to say yes. ஆம் என்று சொல்வதற்கு அவள் பயப்படவே இல்லை. అవును అని చెప్పుటగా ఎంత మాత్రమును భయపడలేదు. For you to get that boldness, உங்களுக்கு అత్తగే ధైర్యం వేడుமென்றால், మీకు అలాంటి ధైర్యం అవసరమైనట్లయితే, the just shall live by faith. విశ్వాసத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். విశ్వాసము ద్వారా నీతిమంతుడు బ్రతుకును. How many of you say, I know whom I have believed? நான் விசுவாசிப்போர் இன்னார் என்று அறிவேன் என்று உங்களில் எத்தனை பேர் சொல்லுவீர்கள்? నేను విశ్వసించిన వాడు ఎవరు ఎరిగి ఉన్నాను మీరు ఎంతమంది చెప్పగలరు? Whatever you may say, O enemy, சத்துருவே நீ என்ன சொன்னாலும் சரி, అపవాది నీవు ఏమి చెప్పినప్పటికీ సరే, I know my Jesus is Lord. என்னுடைய இயேசுவே ஆண்டவர் என்பதை நான் அறிவேன். నా యేసే దేవుడని నేను ఎరిగి ఉన్నాను. Even if a gun is pointed at my face, my Jesus is Lord. என்னுடைய முகத்திற்கு நேராக துப்பாக்கி நீட்டப்பட்டிருந்தாலும் என்னுடைய இயேசுவே ஆண்டவர். నాకు ఎదురుగా తుపాకీ చాపబడినప్పటికీ సరే నా యేసే దేవుడు. Even if science tells me something else, I know my Jesus is Lord. அறிவியல் என்ன சொன்னாலும் சரி, என்னுடைய இயேசு தான் என்னை நேசிக்கிறார் என்பதை நான் அறிவேன். My Jesus is Lord. என்னுடைய இயேசுவே ஆண்டவர் என்பதை நான் அறிவேன். విజ్ఞానం ఏమి చెప్పినప్పటికీ సరే నా యేసే దేవుడని నేను ఎరిగి ఉన్నాను. As these powers of Rome are increasing, இந்த ரோம வல்லமைகள் பெருகுகின்ற போது, ఈ రోమ సామ్రాజ్యం యొక్క శక్తి పెరుగుచున్నప్పుడు, as the spirit of Antichrist is surrounding us, அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவியானது நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது, ఈ అంత్యక్రీస్తు ఆత్మను ఆవరించున్నప్పుడు, let's lift up our hands and say loudly, Jesus is Lord. நாம் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி உரத்த சத்தத்தோடு இயேசுவே ஆண்டவர் என்று சொல்லுவோமாக. మన చేతుల పైకి బిగ్గరగా యేసే దేవుడని చెప్పుదాము గాక. I know whom I have believed. நான் விசுவாசிப்போர் இன்னார் என்று நான் அறிவேன். నేను విశ్వసించువాడు ఎవరని నేను ఎరిగి ఉన్నాను. My Jesus is Lord. என்னுடைய இயேசுவே ஆண்டவர். నా యేసే దేవుడు. எல்லாரும் இயேசுவை ஆண்டவர் என்று கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுகிற நேரத்தில் நீ வெட்கப்படுவாய் என்றால் நீ அந்தி கிறிஸ்துக்கு முன்பாக எங்கே நிற்பாய்? When everybody is saying that Jesus is the Lord, if you feel shy and shame to say, pronounce these, where will you stand? అందరి చేతులెత్తి యేసే దేవుడని చెబుతున్నప్పుడు నీవు సిగ్గుపడినట్లయితే అంత్యము ఎలా నిలబడగలవు? அந்த சத்துரு பார்க்கும் பொழுதே சொல்லுங்கள் இயேசுவே ஆண்டவர். When the enemy is looking at you, you say Jesus is the Lord. ఆ అపవాది చూస్తున్నప్పుడే చెప్పండి యేసే దేవుడు. அவர் ஆக்ரோஷமாய் உன்னை பட்சிக்கும்படியாக உன்னுடைய பிடரியை பிடிக்கும்படியாக வருகிற அந்த சத்துருவை பார்த்து சொல்லுங்கள் இயேசுவே ஆண்டவர். Looking at the enemy who is coming ferociously against you to catch hold of your neck, you just say
Jesus is the Lord. ఆ సంగతితో మీ మెడలు పట్టుకు వచ్చిన వాడు ఏదో చూసి చెప్పండి, యేసే దేవుడు. அந்திகிறிஸ்துவின் வல்லமை உலகத்தை பட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. The power of Antichrist is just consuming the world. ఈ అంత్యక్రీస్తు శక్తి అయితే లోకాన్ని భక్షించున్నదే. ஆனால் இங்கே சில விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள். Here are some believers. ఇక్కడ కొందరు విశ్వాసులు ఉన్నారు. அந்த விசுவாசிகள் கர்த்தருடைய பார்வையில் நீதிமான்கள். In the sight of the Lord, those believers are righteous. అలాంటి విశ్వాసం దేవుని దృష్టి వారు నీతిమంతులు. சத்ருவுக்கு முன்பாக இயேசுவை மறுதலிக்காமல் இயேசுவை ஆண்டவர் என்று சொன்ன விசுவாசிகள். Before the enemies, they did not deny Christ. They have the faith to confess boldly that Jesus is the Lord. శత్రు ముందుగా భయపడకుండా యేసే దేవుడని చెప్పాడు గుంపువారు. எதிர்ப்பில்லாத இந்த நேரத்தில் நம் கைகளை தூக்கி இயேசுவை ஆண்டவர் என்று சொல்லுகிறோம். During that time where there is no resistance, we are raising our hands and say Jesus is the Lord. ఎలాంటి ఎదిరింపు లేనప్పుడు మన చేతులు పైకెత్తి యేసే దేవుడని చెబుతున్నాము. இங்கே இயேசுவை ஆண்டவர் என்று சொல்லுகிறவர்கள் யுத்த களத்தில் இயேசுவை ஆண்டவர் என்று சொல்ல பலசாலிகளாய் மாறுவார்கள். And the people those are saying here Jesus is the Lord, at the time of the battlefield they will have the courage and strength to say Jesus is the Lord. ఇక్కడైతే ధైర్యముగా యేసే దేవుడని చెప్పేటువంటి వారు ఆ యుద్ధ రంగంలో కూడా యేసు దేవుడు చెప్పెదరు. ஒரு நாள் வரப்போகிறது. A day is going to come. ఒక దినము రాబోచున్నది. நீ கும்பிட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த இயேசுவுக்கு முன்பாக அந்தி கிறிஸ்துவும் கும்பிட்டு இயேசுவை ஆண்டவர் என்று சொல்ல போகிறான். And you are worshiping the Lord Jesus Christ, but the Antichrist will worship him and say Jesus is the Lord. నీవు యేసుని చెప్పుచున్నటువంటి అదే యేసుక్రీస్తు ముందుగా ఈ అంత్యక్రీస్తు కూడా యేసే దేవుడని நமஸ்காரம் செய்யபோச்சுனதே. சத்தியத்தை அடக்கி கொண்டிருக்கிறதான விஞ்ஞானிகளும் இயேசுவை ஆண்டவர் என்று சொல்ல போகிறார்கள். Even the scientists, those who are controlling the doctrine, they are also going to confess Jesus is the Lord. యేసే దేవుడు అడ్డగించిన విజ్ఞానులు అయితే చివరిలో యేసే దేవుడు అని చెప్పబోతున్నారు. பயப்படாதே சிறு மந்தையே, ராஜ்யம் நம்முடையதாக இருக்கிறது. Little flock, fear not, the land belongs to us. భయపడక చిన్న మంద, రాజ్యము మనదే. உன் சத்துருக்கள் எத்தனை பேராய் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவர்கள் எத்தனை தர்க்கங்களை ஏற்படுத்தினாலும் பரவாயில்லை, கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாய் சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் எத்தனை புத்தகங்கள் அச்சடித்தாலும் பரவாயில்லை, எத்தனை மேடைகளில் நின்று கிறிஸ்துவை மறுதலித்தாலும் பரவாயில்லை, நம்முடைய இயேசுதான் ஆண்டவர். இதுதான் ஜெயாளிகளுடைய கூட்டம், இதுதான் சத்தியம். இந்த சத்தியம் வெல்லும். அந்த லூசிபர் முழங்கால் படியிட்டு இயேசுவை ஆண்டவர் என்று சொல்ல போகிறது. ஆனால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், இன்றைக்கு நாம் மனப்பூர்வமாக நம்முடைய இயேசுவை ஆண்டவர் என்று உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம்.